الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر العاجب والعارب، صلى الله على آله وأصحابه والمآزم والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة خير خائب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والفاتح المولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سعيرتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, patut kita bersyukur kepada Allah karena atas rahmat, taufik, hidayah Allah, atas bimbingan, pertolongan, izin dan ridha Allah, kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, di masjid yang penuh berkah ini, Baitullah, untuk menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, umat Nabi Muhammad SAW, menjalankan jamaah Jumat dengan harapan mudah-mudahan semua amal ibadah kita awal akhir, khususnya jamaah Jumat kita, diterima diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan pahala, ganjaran, amal ibadah kita, masalah kita mudah-mudahan kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang melahirkan membesarkan diri kita, mudah-mudahan beliau orang tua kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kadar iman takwa kita kepada Allah, dalam arti kita bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dan bersungguh-sungguh pula di dalam menjauhi semua larangan Allah dan Rasulnya. Karena dengan modal iman dan takwa, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, kita akan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan yang hakiki, dan mendapatkan rahmat Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allah berfirman: wa atiullaha wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, sungguh Allah akan memberikan rahmat, kasih sayangnya kepada kamu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT, keluarga kita, orang tua kita, anak cucu kita, mendapatkan rahmat Allah baik hidup di dunia, di alam kubur maupun di akhirat nanti, sehingga kita menjadi orang yang bahagia, selamat di dunia dan dunia wal akhirah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
bulan Rabiul Awal adalah bulan yang mulia karena dilahirkannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Allah tidak menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini. Allah berfirman, laulaka ma khalaqtu alam. Kalau tidak karena kamu wahai Rasul, kamu tidak akan menciptakan alam semesta ini. Maka betapa mulianya Rasulullah, informasi kelahiran kabar gembira kelahiran Rasul itu sejak dulu sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Ruh Nur Nabi Muhammad sudah diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Di Al-Fi'am Yusabihullah, Nabi Nur Nabi Muhammad diciptakan 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam minti lazim dari tanah liat. Sebelum wujud Nabi Adam, Nur Nabi Muhammad sudah ada 2000 tahun. Dan Astagfirullah senantiasa bertasbih kepada Allah. Nur Nabi Muhammad 2000 tahun sebelum diciptakan Nabi Adam sudah ada dan bertasbih kepada Allah. Bersama bertasbih para malaikat. Malaikat bertasbih bersama Nur Nabi Muhammad. Di dalam surat As-Saff Allah berfirman, wa id qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Nabi Isa putra Maryam berkata kepada Bani Israel di dalam surat As-Saff. Allah berfirman, jadi berita lahirnya akan lahir seorang Nabi akhir zaman itu sudah disampaikan Nabi Isa. Padahal Nabi Muhammad belum lahir, tapi Nabi Isa sudah menyampaikan berita gembira ini, informasi ini disampaikan Allah melalui Al-Quran surat As-Saff. Bahwa Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, ini Rasulullah itu. Sungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu, untuk menyampaikan risalah kenabian kepadamu. Jadi Nabi Isa itu menyatakan bahwa dirinya adalah Rasulullah, bukan anak Allah. Tapi Rasulullah utusan Allah, seorang nabi seperti nabi-nabi yang lain. Rasulullah musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Dan saya membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur. Saya menyatakan kebenaran itu, membenarkan semua kitab terdahulu. Nabi Isa pun mempercayai nabi-nabi terdahulu, nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan yang lain. Musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku berikan kabar kepada kamu wahai Bani Israel bahwa akan datang seorang utusan setelahku, min ba'di, setelahku. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Nama Nabi Muhammad pertama di Quran adalah Ahmad, berupa cahaya Ahmad. Secara ruhaniah dengan Nur Ahmad. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan Allah 2000 tahun sebelum diciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam. Yakunu khairul anbiya, Nabi Muhammad adalah sebaik-baik anbiya, khairul anbiya, pemimpin para anbiya, sayyidul anbiya wal mursalin. Nabi kita itu adalah nabi yang paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul. Seluruhnya nabi dan rasul kita jumlahnya 124.000 nabi. Nabi itu 124.313 rasul. Tapi wajib kita 25. Dan di antara nabi sekian ribu itu yang paling baik adalah nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Yakumu khairul anbiya wa ummatu khairul ummah. Dan umatnya kita semuanya khairul ummah. Sebaik-baik umat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu itu masih baik kita semua. Maka kita bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم من الآيات والحكمة وتقبل منكم الكريم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah miftahu bab rahmatillah adada maf'ilillah salatan wa salaman bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza al-muttaqun al-mukhlisun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka mujibud da'wat qadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma syukur ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij Muhammadan sayyidina Muhammad farjan ajila ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka alim tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tahina lil maghfirah ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.